Good day everyone, welcome once again. For today's video, we're going to solve a circuit analysis in this domain problem. This is under E102, no? So let's begin our discussion. So here is the problem now. Determine V1 and V2 for the circuit of using a figure 15.5 using nodal analysis in this domain. So mao kini ang atong problem, no? Ang problem daw, kailangan nato i-determine ang V1 o V2, which mean kailangan nato hanapon diri ang voltage ng V1 o V2 sa kaninang mga node. So as we can see, no, naay duha ka current source o isa ka capacitor, isa ka inductor o duha ka resistor. Kung saan ipag-solve? So mao kini ang procedure, no? So first, we need to convert it into its domain equivalent. Kailangan pa natin convert mo sa its domain. Kaduha, apply circuit analysis technique to get the equations. So, gamitan nato og KCL, KVL. Pangtulo, find the values of the S variable in this domain. Dapat, find its inverse Laplace transform to get the time domain equivalent values. So, from is domain, ato pang convert into time domain, no, para makuha ang final answer. So step 1, convert the circuits into is domain equivalent. Gamitan pa nato o kailangan pa nato siyang i-convert sa is domain. Pag lang is domain, kaning mga 2 of t dapat naka-is ni, no. So ang 2 of t ma-convert into 2 S. Ang 5 of t convert into 5 of S, ang 200 microfarad ma-convert 5 of S, then 200 sa 2S, no? So the circuit will becomes this. So from here to there, no? Instead of 2 of T, 2 of S, 200 microfarad, 5 of S. So ato lang tamayluhan kung sa ato diri nag-convert. Ang resistor di siya ma-convert kay maura na jud siya ang yang is domain. What? Same ra sa original. So here are the second step, no? Apply circuit analysis techniques. Gamitan nato og KCL or KVL. Sa kanina problem, gamitan nato og KCL. Kay nodal analysis man. Current ang kuan gyasyon. So ato pang pangutangan og direction para distribute nato correct ang atong current kung asa sa ni sulod or ni gawas kay mao niyang sa KCL ay ni cos ay out. So mao kini ni sulod man ang 2 bes sa, so by KCL at node B1 of S kung usay nasulod sa or usay nasulod or usay nagawas sa B1 of S. Kani nasulod ng 2 bes mao na 2 bes ni gawas ni siya diri. So B1 minus B2 over 5 of S plus pagawas ning sa 1 ohm, so 1 B1 of S. Atong simplify 1 plus S over 5 B1 of S minus S over 5 B2 of S equals to S. Ato pang simplify ni, so mao kini ang atong equation number 1, no? Is plus 5 over 5 times B1 of S minus S over 5 B2 of S is equals to 2 S. So sa ikaduha, we need to find the no, kung saan isulod diri o nigawas sa B2 of S, no, na node. So by KCL at node B2 of S, so mao kini pasulod ning B1 minus B2 of S over 5S, so mao ning tagutang equals sa B2 over 2S pagawas, no, mao ni din pagawas pod ning V over S na current source, so V of S. So atong is simplify rato di group kung sa ilang mga term, so mao kini maguna ang V1 of S, no, is over 5 plus kaning ini og ini, so ini 1 2 bes plus 1 over 2 bes plus is over 5, so B2 bes equals negative 5 over S. So atong gi simplify pa no kaning ini nga term, mao kini is over 5 B1 of S plus times 2 is squared plus 5 over 10S times B2 of S is equals to mao kini ang equation number 2, kanina tong equation number 1. Next, we need to find the V1 of S and V2 of S. So, ako natin pagkayag. Okay na natin equation, no? First is kaya bang saan nato ang determinant para dito maglisod. So, okay na ang atong plastado sa pagkuha sa determinant na matrix, no? Ang kini ato na i-multiply dire, o kini multiply dire, minus, no? Ang kini mo ni.
is plus 5 over 5 naka x na kibali kini o ni minus kani no. Then natong i-multiply no o kini mo resulta sa 2 squared plus 10s bird 2 cubed plus 10 squared plus 5s plus 25 over 50s minus kini is squared over 25. So atong i-simplify ning sila duha mo resulta sa answer na 2 squared plus s plus 5 over 10s. So mo kini ang atong determinant. Then next atong buhaton kayabo nato ang v1 of s gamit ang Cramer's rule. Pag lang Cramer's rule atong pulihan ang numerator nato kung sa ito ikay for example v1 of s like nakaposition mo siya diri sa x na part so mo kinato pulihan ng kanina value na constant 12s 35s then over then kani mo kinang y no is over 5 then 2 squared plus 5 over 10s okay ni over determinant then atong i-multiply similar sa opposite determinant mo kini then kani atong multiply yung 2 squared plus times 2 is 4s times 2 squared plus 10 okay ni 4 squared so dito then kini minus 1 over kaning determinant nato then atong i-simplify kaning 4 squared plus 10 over 10 squared minus 1 mao kining negative 6 squared plus 10 over 10 squared all over 2 squared kaning determinant lang then atong i-simplify kay makancel maning 10 squared divided by 10 is na lang mabilin so copy ang so mao kini na ang v1 of s so mao kini copy natong numerator di man ilabtan then kining 10 squared of mani mabilin nila kay to kay makancel man ang 10s no so mao kining s times 2 squared plus s plus 5 so mao kini ang atong v1 of s then next pod atong kuha ng v2 of s siyempre sa gibuhat na sa v1 of s tapulian nato kining ini sa v2 of s pulian nato usab ang kaning sa ikaduha na term kaning y kibali as if atong y kaning v2 of s mo kay kapositional na y okay na copy nato ang sa v1 of s diri po ta diri pulian nato mga constant diri sa y na part all over dagakon sa atong determinant then multiply na sa process s plus 5 over 3 times negative 5 over s minus kani all over na determinant okay na yung ating multiply ni makaka-arrive ka sa answer na 5 negative 5s minus 25 over 5s plus 2s over 5s kani multiply ni sana positive kay negative times negative positive all over the determinant okay ni then atong i-simplify ni kini makaka-arrive ka sa v2 base is equals to kaning 5 over s over 10s na yung 2 mabili no so multiply na to ang 2 diri sa negative 3s mo kining negative 6s times 2 sa 2 times 25 so manang negative 50 copy ang denominator sa same ra no so mo kining v2 base is equals to negative 6s minus 50 over 2 squared plus s plus 5 then next step 4a first atong kuha na sa ang v1 of t usang pagkuha gamitan nato ng inverse Laplace transform. Okay, kaning v1 of s naka Laplace transform ni ato pa nang i-inverse or ibalik sa iyang time domain na equivalent. So mo na inverse Laplace nato sila v1 of s equals to inverse Laplace ng negative 6 squared plus 10 is 2 squared plus s plus 5. So kaning negative 6 is kaning na term wala man siya sa table, wala kining inverse Laplace. Atong buhaton kay magamit ta og partial fraction decomposition. Ato paning buyagon para madali nato ma-inverse Laplace, no? So mo kini copy negative 6 squared plus 10 over s times 2 squared plus s equals 5 equals a over s plus b is c plus c. Mao kining b is c plus c kay naka-quadratic man eh. So atong i-multiply ang denominator sa dire para makancel so morning negative 6 squared plus 10 mo na lang nabilin din a times 2 squared kay makancel man is so plus b is plus c then atong i-distribute ang a sa dire na no 2 squared a plus a is plus b
plus C, then kaning S distribute sa B squared plus C mo B squared plus CS. Then atong i-regroup no ang tanang S squared S ug C mo 2A plus B kay sila ra may na ito squared, then A plus C kay sila ra may na S no times S plus 5A. Then next atong kayabo ng mga value no ng A, B ug C. So kung saan pa kaya atong i-compare no sa gawas ug sa ilayom no kaning 2A plus B sila may na 2A plus B ug diri sa gawas na ay ang kanang na ay S squared no kay negative 6 man ng 2A plus B equals negative 6. Then sa S pod A plus C is equals to 0 kay kanang 0 kay wala man ay siya S diri so mo na. Then 5A equals 10 kay siya may na ay constant no ang ira man na ug na ay diri constant T. So 5A equals 10. Para makuha natong value ng A so atong i-divide both side by 5 so narad ka sa answer na A equals 2. Then next, kaning A atong i-substitute diri sa A plus C plus 0 para makuha na itong value ng C. Okay ni. So atong i-substitute sa ang 2 sa A, then 2 plus C, then naragta sa atong transpose. So C is equals to negative 2. Open atong bato para makuha na itong B. Ang A atong gamiton. So mo ni 2A plus B equals negative 6. So when also B is equals to negative 10. Atong ibalik diri na form no kanina ko natin na values diri sa A is B is equal to C. So money. So V1 of T is equals to inverse Laplace transform of 2 of S minus 10 is plus 2 over 2 squared plus S plus 5. Kaning 2 of S dali ra man ni siyang i-kuan i-inverse Laplace kinama na sa table. Kaning ang problema nato diri kani. So V1 of T. So, ang inverse Laplace ng 2 is 2U of T. Ato pa ni siyang i-inverse Laplace. So, saan nato pang inverse Laplace? Ato pang simplify ato pang bungkagon gamit ang completing the square, no? Kaning 10 is squared plus 2 is squared plus S plus 5. Ato na siyang kaning denominator ato sa ating factor out ang 2, no? Mo ng S plus 1 half kaning S, no? Multiply na to same naman na sila at rata factor no. So 5 over 2. Then atong gibuhat is nagamit ta og completing the square. Kaning ini same ranis na sila. Ato nang gidungagan na 1 over 16 kay para nato makuha nato ng kuan ni ang ikay ng square no. Then nagbutang ta diri plus of 16 diri nagbutang sa ta minus 1 over 16 kay para equal sa man siya sa 0 pero wala na siya pero parang wala pero usa mo na ang atong gibuhat atong nagmanipulate para maka-arrive to sa 1 mag-completing the square. Then mo ni ato na himo na siya og plus 1 over 4 squared kay squared man na sila din daring 5 over 2 mo ning 39 over 16. Nganong gibuhat nato ni kay para makuha na itong inverse Laplace no kani the next is atong tag-manipulate na kibahin na itong denominator na maparehas sa kini negative kaning kuang kibali sa table no kating cosine of sine para mapareha ang kanyang diri ang alpha ang diri kay omega. The next is atong completing the square gapon nato ang kuan ang numerator no tagbutang ta 1 over 2 minus 1 over 2. The next is mo kini 2 plus 1 over 2 maning 5 over 2 minus 1 half over 2 is mo ni kini atong tag-square ni sila kay para maura ni same ra ning 39 over 16 kani kay tag-square lang nato pero same ra na sila. The next is atong tag-factor out ang 10 so pareha na ini s plus 1 over 4 sa kining atong denominator na is plus 1 over 4. So, mo-arrive na ta sa atong gibulag kaning 10 over 2 may mo na 5 no kay tag-divide man na may 5 ang gibulag na so mo ni na-prove na siya sa form na cosine. Ang kanipod wala pa na form sa sine no so ato pang i-manipulate no kasi ato baton ato multiplyan og 39 over 4 kay para cancel out or para mapareha ang kaning omega nato diri sa numerator ug denominator para makuha natin ang inverse Laplace niya. So mo ni
pwede na siya ma-applyan og inverse Laplace transform. So therefore kaning v1 of t equals 2 of t mo kay na minus inverse Laplace ng 5 times x plus 1 over 4 over x plus 1 over 4 squared plus 39 squared. So inverse ko na pwede na inverse minus 39 over square of kaning 1 over 39 no. Usa na lang siya na forma kay multiply na to og ano og square of 39 over square of 39. So mo ni na is 39 over 4 kay kaning 4 multiply 2 times 2 4 no. Mo na. So mo ning 1 over 39 na kan kay ang sa taas nara diri ta butang so mo ni. Then atong gi conjugate ni mo na forma simra na sila. Kay bawal man na ay square sa ubos sa denominator sa mo ni. So pwede na siya ma-apply og inverse Laplace. So mo kini answer no. v1 of t is equals to u of t minus 5 igawas nato then a raised to negative 1 over 4 kaning alpha cosine of negative square root of 39 over 4t u of t minus kaning ini square root of 39 over 39 a raised to negative 1 over 4t sine of square root of 39 over 39t u of t. Then ato pa na siyang ma-factor ang u of t ating gawa. So mo kini ato kuha. So v1 of t is equals to 2 minus 5 a raised to negative 0.25 kaning 1/4 t kulang diri og t pero na t diri cosine of 1.56t minus 0.16 kaning 0.16 maning 13 square root of 13 over 39 a raised to negative 0.25t sine of 1.56 kaning 1.56 ato nang i-convert ni sa decimal no t times u of t v. So mo kini ang atong v1 of t na nakuha nato from solving its inverse Laplace. So next is atong kuhaon pod next atong kuhaon ang v2 of t step 4. So find v of t, v2 of t maura same ra gapon sa v1 of t na pagkuha ato siyang i-inverse Laplace no from x domain nato convert into time domain. So mo kini inverse Laplace of v2 of s is equals to inverse Laplace ng negative 6s minus 50 over 2 squared plus s plus 50. So wala man na siya inverse Laplace sa table no. Same sa gibuhat ka gani nagamit ka taas sa atong i-manipulate atong gamitan ng completing the square. Same ra gapon no. Nagibuhat na to kanina atong gi-factor out sa ang 2 and then nag-add ta og plus 1 over 16 din nag-minus ta 1 over 16 kasi mura and then mo na 2 squared plus ora. The next is so mo ni atong gi-squared ni kay nakuha na nato plus kaning ato nang gi-squared square root kay same ra magapon na sila. And then sa next atong gibuhat sa numerator no kay atong nag-add ta og 97 over 2 minus nag-minus sa dire kay same ra magapon na zero ra man na nag-complete the square ta kay para minus ning negative 50 sa 97 over 2 nag-manipulate sa kibayta. Then next is next so atong gi-factor out ang negative 6 para magawas. So 6 plus 1 over 4 kani multiply nato ni kini mas aray ba so same ra. So minus 97 over 2 kani kay nasiman sila so probably cosine na pod na siya para cosine pod. Then equals to negative 3 kay 6 over 2 6 divide 2 so negative 3. Then atong gibulag negative so mo ni na cosine na ni kaning na term is hindi pa ma-sign. So atong gibuhat nag-multiply ta ng 39 over 4 sa both numerator o denominator kay para in terms of sign. Then continuation so og sana the next is mo ni same ra na sa kanina kaning 97 over 39
Sa nalaang siya, kaya di ba nag-multiply ta ng negative 39 over 4, kahit negative 39 over 4 lagi. Kaning 2 sa ubos, ma-4 man na siya kay 2 times 2 is equals to 4, no? Then, 4, makagay diri 4, makancel ning 4 of 4 diri, mo nang 97 na kanto. Okay, 97 na kan over 39, kinakancel ng 4 din. Mo na. So, kini, pwede na nima, inverse Laplace nato. Therefore, so V2 of S is equals to inverse Laplace ng negative 3 times S plus 1 over 4 over S plus 1 over 4 squared plus square root of 39 over 4 squared minus 97 over square root of 39 times kanina term ni. Okay ni. Pwede na itong inverse Laplace, no? So, mani, gawas ng negative 3 constant times kaning alpha ni, no? Cosine is equals to negative 3 is a raised to negative 140 cosine of kaning omega square root of 39 t over 4 times u of t. Kaning minus 97 na copy. Then kani a raised to 1 over 4 t sine, kay sine man na kayo sa omega. Then square root of 39 over t u of t. So atong simplify ato ikuan sa decimal mao kini. V2 of t is equals to negative ato tag-factor lang u of t, no? Times V2 of t is equals to negative 3 a raised to negative 0.25t kaning 1/4 simura cosine of 1.56t simura ni sa square root of 13 over 4 minus kaning 97 over 39 mao ra ning 15.53 a raised to kaning minus 0.25t sine of 1.56t u of t v. So mao kini ang atong final answer sa V2 of t. So, maura to everyone. I hope you learned something. Thank you for watching.